جیت انعام ہے شکریہ رب تیرا. اعلیٰ مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ. یہ باب ایک مقدمے، تین مقاصد اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. اما المقدمہ ففیہا فصلان، لیکن مقدمہ تو اس میں دو فصلیں ہیں. الفصل الاول انواع اعراب الاسم. پہلی فصل اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں. اسم کے اعراب کی الگ الگ نوعیں ہیں اس کے بیان میں. انواع اعراب الاسم ثلاثۃ. اسم کے اعراب کی نوعیتیں تین ہیں. رفع و نصب و جر. مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا. یعنی اسم کے معرب ہونے کی یہ تین نوعیتیں ہیں، یہ تین کیٹیگری ہیں. وہ علامت الاعراب فی ہے، اور اس میں اعراب کی علامت اما حرکت او حرف، یا تو حرکت ہوگی یا حرف. یعنی یہ جو تین کیٹیگری، تین نوعیتیں ہیں اسم کے معرب ہونے کی، مرفوع ہونا، منصوب ہونا اور مجرور ہونا، ان تینوں صورتوں میں اعراب کی جو علامت ہوگی وہ یا تو حرکت ہوگی یا حرف علامت کے طور پر ہوگا. والاصل فی ہے ان یعرب بالحرکات. لیکن اصل اس میں یہ ہے کہ حرکات کے ذریعے معرب ہو. اب یہاں علامتیں دو طرح کی ہو گئیں، حرف کے ذریعے اور حرکت کے ذریعے. تو اس لیے سب سے پہلے حرکت کے ذریعے جو اسماء معرب ہیں ان کو بیان کیا. المعرب بالحرکات من الاسماء، وہ اسماء جو حرکات کے ذریعے معرب ہیں، یعنی معرب بالحرکات اسماء یا اسماء معربہ بالحرکات. المعرب بالحرکات من الاسماء اربعۃ انواع. وہ اسماء جو حرکت کے ذریعے معرب ہیں اس کی چار قسمیں ہیں. الاسم المفرد وجمع التکسیر وجمع المؤنث السالم وغیر المنصرف. چار کون کون ہیں؟ اسم مفرد یعنی اسم جو مفرد ہو، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور جمع تکسیر یعنی جمع سالم نہ ہو، اور جمع مؤنث سالم یعنی جمع مؤنث غیر سالم نہ ہو، جمع تکسیر نہ ہو، وغیر المنصرف اور غیر منصرف. یہ چار ہیں جن کا اعراب حرکات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ اعراب یہ ہے. وہیات ترفع بالضمۃ، یہ چاروں مرفوع ہوتے ہیں ضمہ کے ذریعے. وتنصب بالفتحۃ، منصوب ہوتے ہیں فتحہ کے ذریعے. تجر بالکسرۃ، اور مجرور ہوتے ہیں کسرہ کے ذریعے. یعنی رفع کی حالت میں ضمہ، نصب کی حالت میں فتحہ اور جر کی حالت میں کسرہ ہوگا. الا جمع المؤنث السالم، سوائے جمع مؤنث سالم کے. فینصب بالکسرۃ بدل الفتحۃ، اسے وہ کسرہ کے ذریعے منصوب ہوگا فتحہ کی جگہ. یعنی جمع مؤنث سالم میں حالت نصب میں منصوب ہونے کی حالت میں فتحہ چاہیے تھا، لیکن فتحہ نہیں بلکہ کسرہ کے ذریعے سے نصب دیا جاتا ہے. مثال جیسے اکرمت الفتیات المجتہدات، میں نے محنتی طالباؤں کا، محنتی دوشیزاؤں کی تعظیم کی. والاسم الذی لا ينصرف، اور وہ اسم جو غیر منصرف ہے، فیجر بالفتحۃ، وہ مجرور ہوگا فتحہ کے ذریعے. یعنی غیر منصرف جو اسم ہوگا وہ رفع اور نصب میں تو ضمہ اور فتحہ سے ہوگا، لیکن جر کی حالت میں کسرہ کے ذریعے سے اسے اعراب دیا جائے گا. فیجر بالفتحۃ بدل الکسرۃ، تو غیر منصرف کو فتحہ کے ذریعے مجرور کیا جائے گا کسرہ کے بجائے. جیسے مل فقیر القانع بافضل من الغنی الشاکر. مل فقیر القانع، قناعت کرنے والا فقیر، بافضل، افضل نہیں ہے، من الغنی الشاکر، مالدار شکر گزار سے. اس مثال میں دیکھیں افضل، یہ افضل غیر منصرف ہے اور حالت جرم ہے، لیکن اس پر فتحہ دیا گیا اس لیے کہ غیر منصرف حالت جرم بھی فتحہ کے ذریعے منصوب، فتحہ کے ذریعے مجرور ہوتا ہے. والحرکات تکون ظاہرۃ علی آخر الاسم، اور حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں اسم کے آخر میں. ان کانا صحیح الآخر، اگر اسم کا آخری حرف حرف صحیح ہو، او ما یجری مجرا ہو، یا حرف صحیح کے قائم مقام ہو، غیر مضاف الی یا المتکلم، اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. گویا حرکات کا اعراب اسم پر اسی صورت میں ظاہر ہوگا جب یہ تین باتیں پائی جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ آخری اسم کا آخری حرف حرف صحیح ہو، حرف علت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حرف علت حرف صحیح نہ ہو تو کم سے کم حرف صحیح کے قائم مقام، یعنی کہ حرف صحیح کے قائم مقام ہو. قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آخری حرف حرف علت ہو لیکن ما قبل میں ساکن ہو، جیسے دلون، زبیون. تو یہ سب اگرچہ معطل ہیں لیکن یہ اس میں صحیح کے قائم مقام ہیں. اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی جیسے غلامی ہے تو جا غلامی، رایت غلامی، مرتب غلامی، یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہو گیا تو اس صورت میں تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. اس لیے حرکات کے ذریعے حرکات کا اعراب اسم کے آخر میں ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. دیکھیے ترجمہ سماعت کیجیے. والحرکات تکون ظاہرۃ علی آخر الاسم، حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں اسم کے آخر میں. ان کانا صحیح الآخر، اگر آخری حرف صحیح ہو، او ما یجری مجرا ہو، یا حرف صحیح کے قائم مقام ہو، غیر مضاف الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. جیسے الحق منصور والدلو ممتلئ، حق کی مدد کی جائے گی اور ڈول بھرنے والا ہے. اس مثال میں الحق میں دیکھیے یہ حرف صحیح ہے، آخری حرف تو اعراب ظاہر ہوا ہے. منصور میں را حرف صحیح ہے، اعراب ظاہر ہے. اسی طرح سے منصور یہاں بھی دیکھیے آخر حرف صحیح ہے، اعراب ظاہر ہے. اور وہ دلو میں اگرچہ آخری حرف صحیح نہیں بلکہ حرف علت ہے، لیکن ما قبل میں ساکن ہے، اس وجہ سے ساکن ہے اور حرف علت مقروء ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس لیے یہ اگرچہ معطل ہے مگر حرف جاری مجرا صحیح ہے، صحیح کے قائم مقام ہے. اور یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف بھی نہیں ہے. فین کانا معطل الآخر، تو اگر آخری حرف معطل ہو، فین کانا معطل الآخر، تو اگر معطل ہو آخری حرف کے ذریعے یا آخری حرف کے اعتبار سے معطل ہو، تو یا تو اب وہ معطل ہوگا تو یا تو آخری حرف میں الف ہوگا یا ہے یا وا ہے، جو بھی ہو اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. فین کانا معطل الآخر بالالف، تو اگر الف کے ذریعے معطل آخر ہو، او مضاف الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تقدروا، تو تینوں حرکتیں مقدر مانی جائیں گی. تقدروا علی آخرہ الحرکات الثلاث، تو اس کے آخر پر تینوں حرکتیں مقدر مانی جائیں گی. للتعذر
दुश्वार होने की वजह से, क्योंकि या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ होने की सूरत में तीनों हरकतें अदा नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर आखिरी हरफ पे इल्लत यानी अलिफ है तो भी अलिफ से पहले हमेशा फतहा होता है, इसलिए अलिफ पर हरकतें नहीं आ सकती हैं। इसलिए मुताज़र होने और दुश्वार होने की वजह से तीनों हरकतें मुक़द्दर मानी जाएंगी। जैसे इन्नल हुदा मुनल फता, बेशक हिदायत जवान की तमन्ना है। यहाँ अल हुदा आखिरी हरफ अलिफ है, मुना आखिरी हरफ अलिफ है, फता आखिरी हरफ अलिफ है। और जैसे वलदी फिलजतो कबदी, मेरा लड़का मेरे दिल का टुकड़ा है, इसमें वलदी देखिए वलद हालत रफा में है, मुब्तदा है, मरफू है, लेकिन या के दाखिल होने की वजह से, लाहिक होने की वजह से उस पर जमा दाल पर जमा पढ़ना दुश्वार है, इसलिए इस पर हरकत जाहिर नहीं होगी, मान ली जाएगी। इसी तरह कबदी है वह इन काना मुअत्तल आखिर बिल या, और अगर या के जरिए मुअत्तल आखिर हो यानी आखिरी हरफ पे इल्लत हो या के और वो हरफ इल्लत या हो तो कदरो अला आखिर ही अज़मत वल कसरत, तो उसके आखिर में जमा और कसरा कदर माना जाएगा। जैसे हकम अल काजी अल जानी, काजी ने मुजरिम के खिलाफ फैसला किया। यहाँ काजी हालत रफा में है, मरफू है फाइल होने की वजह से, लेकिन काजी के यहाँ पर यह आखिरी हरफ या है जो कि हरफ इल्लत है, उस पर जमा दुश्वार है, इसलिए जमा को मुकद्दर मान लिया जाएगा। इसी तरह अल जानी में जो या है आखिर में वो उस मकसूर मजरूर है, उसको कसरा चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कसरा पढ़ना दुश्वार है, इसलिए मान लिया गया। अमल फतह तो फतह ज़रू अल या, लेकिन फतह तो वो जाहिर हो जाता है यहाँ पर, लेकिन फतह क्योंकि फतह खफीफ है। जैसे अजीब दाइया इला खैर, बुलाने खैर की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल करो, खैर की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल करो। इसमें देखिए दाइया दाई ये मुअत्तल आखिर बिल या है, यानी मुअत्तल है आखिरी हरफ पे इल्लत या है आखिर में, तो इस पर हालत नसब में ये फतहा दिया हरकत फतहा दिया जाएगा, क्योंकि फतहा बहुत ही खफीफ है, इसलिए या के ऊपर फतहा को जाहिर करने में कोई दुश्वारी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ से वो अस्माए मोरबा बयान किए जाते हैं कि जो मोरब हैं हुरूफ के जरिए। अल मोरब बिल हुरूफ मिनल अस्मा, अस्माए मोरबा बिल हुरूफ। अल मोरब बिल हुरूफ मिनल अस्माए, वो अस्मा जो हुरूफ के जरिए मोरब हैं, सलासतु अनवाइन, उसकी तीन किस्में हैं। अल मुसन्ना तस्निया व जमुल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, और अस्माउ सित्ता और अस्माए सित्ता। ये कुल तीन किस्में हैं, तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम और अस्माए सित्ता। इनका इराब हुरूफ के जरिए होता है। फल मुसन्ना युरफ़अु बिल अलिफ, तो तस्निया अलिफ के जरिए मरफू होगा, जैसे अफ़लहल मुजतहिदान, दो मेहनती कामयाब हुए। व युनसबु व युजर्रु बिल याए, और मंसूब व मजरूर होगा या के जरिए अल मफ्तूह मा क़ब्लहा, जिससे पहले हरफ मफ्तूह होगा, यानी जिससे पहले फतहा होगा। जैसे अकरमतुल मुजतहिदैन, मैंने दो मेहनतियों की ताज़ीम की। मुजतहिदैन, यहाँ देखिए नून अलामत तस्निया है, और मुजतहिद के बाद जो या है ये हर्फ है, और इराब यही है, यही या इराब है। इसी के जरिए से मुजतहिद को हालत नसब में, हालत रफ़ा में, हालत नसब और जर में इराब दिया गया है, और उसके माक़बल या के माक़बल देखिए दाल पर फतहा है, यानी या माक़बल मफ्तूह हुआ। इसी तरह अहसन तो इल्म मुजतहिदैन में व मिनल अरब मैं युल्ज़िमुल मुसन्ना अल अलिफा, और बाज़ अरब, कुछ अरब तस्निया को अलिफ, तस्निया पर अलिफ को लाजिम करार देते हैं, रफ़अन व नस्बन व जरन, रफ़ा नसब जर तीनों सूरतों में। वहुम बनुल हारिस बिन काब, और वो बाज़ अरब बनु हारिस बिन काब हैं, और खसम हैं, सुबैद हैं, किनाना और दूसरे लोग हैं। फ़यक़ूलूना, तो ये हज़रात कहते हैं तस्निया के तीनों हालतों में, जा रजुलान व रअयतु रजुलान व मररतु बिर्रजुलान, व अलैहि क़ौलु शायर, और इसी पर शायर का ये कौल महमूल है। इन्ना अबाहा व अबा अबाहा, बेशक उसका बाप और उसके बाप का बाप। देखिए अबा अबाहा, यहाँ अबा, इन्ना अबाहा के बाद अबा अबाहा अभी यहाँ होना चाहिए था। कद बलगा फिल मजदे गायताहा, बेशक उसका बाप उसके बाप का बाप, कद बलगा वो पहुंचे दोनों फिल मजदे शराफत में अपनी इंतहा को। इसमें देखिए आप गायताहा, ये महल इस्तिशाद है, गायतुन की तस्निया है गायता। अब ये हालत नसब में है, बलगा गायता, तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हालत नसब में होते हुए भी ये अलिफ के जरिए से मुरब हुआ। वह हमलुहा अला हाज़िही लुग़त क़िराअता मन क़रअ, और इसी जुबान पर महमूल किया गया है उस शख्स की क़िराअत को जिन्होंने पढ़ा इन हाज़ाने व साहिराने, इन्ना हाज़ाने, यानी जिन्होंने इन्ना के साथ हाज़ाने पढ़ा, क्योंकि इन्ना ये नसब देता है, तो हाज़ाने के बजाय हाज़ैन चाहिए था, उसको कहा बेतशदीद इन्ना, इन्ना के तशदीद के साथ। वो क़ुरिअ इन हाज़ान, और एक क़िराअत है इन हाज़ान की, बेतख़फ़ीफ़िहिमा, इनके यानी नून की तख़फ़ीफ़ के साथ। वो इन्ना हाज़ैन, और इन्ना हाज़ैन भी है बेतशदीदिहा, नून की तशदीद के साथ, व नस्ब हाज़ैन, और हाज़ैन के मंसूब होने के साथ भी या के जरिए। वो जमुल मुज़क्कर सालिम है युरफ़अु बिल वाव, ये तस्निया का बयान हुआ। अब जमा मुज़क्कर सालिम, उसके बारे में कहा कि जमुल मुज़क्कर सालिम है युरफ़अु बिल वाव, जमा मुज़क्कर सालिम मरफ़ू होता है वाव के जरिए, जैसे अफ़लहल मुजतहिदून, मेहनती कामयाब हुए। वयुन सबो वयुजर्रु बिल याइल मकसूर मा क़ब्लहा, और मंसूर व मजरूर होता है या मा क़बल मकसूर के जरिए, जैसे अकरमतुल मुजतहिदीना व अहसनतु इल मुजतहिदीन। इन दोनों मिसालों में मुजतहिदीन में नून तो जमा की अलामत है, और या यही इराब है, इराब बिल हर्फ, और उससे पहले जो दाल है उसका कसरा है, तो जो इराब हुआ वो या मा क़बल मकसूर हुआ। दो किस्म हो गई। तीसरी किस्म वल अस्माउ सित्ततु हिया अबुन व अखुन व हमुन व हनुन व फमुन व ज़ू। 6 अस्मा वो ये हैं, अबुन बमाना बाप, अखुन भाई, हमुन देवर, हनुन हनुन व फमुन व ज़ू, हनुन शोहर, फमुन मुंह, और ज़ू साहिब पुरवाना के माने में। वह तुरफ़अु बिल वाव, ये हुरूफ वाव के जरिए मरफ़ू होते हैं, जैसे जहाँ अबुल फज़ल। व तुनसबु बिल अलिफ, अलिफ के जरिए मंसूब होते हैं, जैसे अकरिम अबाका, अपने बाप की ताज़ीम कर। व तुजर्रु बिल या, और या के जरिए मजबूर होते हैं, जैसे आमिली सदीका मुआमलता अखीका, दोस्त के साथ अपने भाई जैसा सलूक करो। वह या ला तुरबु कज़ालिका इल्ला इज़ा कानत मुफ़रदतन मुकब्बरतन मुज़ाफ़तन इला गैरि आइन मुतकल्लिम। वह या ला तुरबु, ये 6 अस्मा मोरब नहीं होते हैं इसी तरह से हमेशा, इल्ला इज़ा कानत मुफ़रदतन, मगर जबकि ये मुफ़रद हो, वो मुकब्बरतन और मुकब्बर हो। मुकब्बर यानी तस्गीर ना लाई गई हो, इनको इसमें मुसग्गर ना बनाया गया हो। मुज़ाफ़तन इला गैरि आइन मुतकल्लिम, और या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ़ हो। फ़इन कानत मुसन्नातन, मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, तब ये इराब होगा। अगर मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ तो ये इराब नहीं होगा।
फ़ैन कानत मुसन्नातन, तो अगर ये तस्निया हो, और मजमूअतन या जमा हो, तो रबो इराबुल मुसम्मा अविल जमा, तो तस्निया और जमा का इराब दिया जाएगा। जैसे अकरिम अबवैक, अपने वालिदैन की ताज़ीम करो। अबवैक ये अबवान है से हालत नसब में अबवैन हो गया, नून इजाफत की वजह से गिर गया तो अबवैक बचा। वक्त दे बिसालिह आबाइका, अपने नेक आबाओ अजदाद, अपने नेक आबाओ की पैरवी करो। यहाँ देखिए आबा ये जमा है तो जमा का इराब दे दिया गया। व तस्म बेज़वील अखलाकिल हसना, ज़वील अखलाकिल हसना, अच्छे अखलाक वालों के दामन को थामो। यहाँ भी ज़वी क्या है, जमा है, इसलिए वो इराब बयान किया गया था, वो नहीं हुआ, बल्कि जमा जैसा इराब दे दिया गया, जमा मुज़क्कर सालिम का इराब। वइन क़तिअत अनिल इज़ाफ़ति कानत मुअर्रबतन बिहरकातिन ज़ाहिरतिन, ये अस्मा अगर मुज़ाफ़ होते हैं और या मुतकल्लिम के अलावा कितने मुज़ाफ़ होते हैं, तब बताया गया था कि हालत रफ़ा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ। लेकिन अगर इज़ाफ़त से अलग हों, बगैर इज़ाफ़त के मुस्तअमल हों, तो कानत मुअर्रबतन बिहरकातिन ज़ाहिरतिन, मुअर्रब होंगे ज़ाहिरी हरकत के साथ। जैसे हाज़ा अबुन सालिहुन, ये नेक बाप है। अकरिमिल फमा अन बज़ीइल कलाम, और ज़ुबान की ताज़ीम कर बदगो से, यानी ज़ुबान की हिफाजत कर बदगोई से। वह तमस्सक बिल अखी सादिक, और सच्चे भाई की तमस्सक बिल अखी सादिक, सच्चे भाई का साथ पकड़। वइन उज़ीफ़त इला याइल मुतकल्लिम, और याइल मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, कानत मुअर्रबतन, तो मुअर्रब होंगे बिहरकातिन मुक़द्दरतिन, हरकत ए मुक़द्दरा के ज़रिए अला आखिरहा, उनके आखिर पर। यमनउ मिन ज़ुहूरिहा कसरतुल मुनासबत, जिनको ज़ाहिर होने से कसरत मुनासबत रोकती है। जैसे अभी रजुल सालिहुन, मेरा बाप नेक मर्द है। वकरम, तो अभी मैंने अपने बाप की ताज़ीम की। वलज़िम, तो ताअत, अभी मैंने अपने बाप की इताअत को लाजिम पकड़ा। खुलासा यह है कि ये अस्मा, ये छह अस्मा अगर मुज़ाफ़ हों और या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ़ हों, तो उनका इराब हालत रफ़ा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ। अब अगर ये मुज़ाफ़ हों